आदिवासी को 46 गोटांग संगठन मेसा काते यूनाइटेड फोराम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन होते तेहें पश्चिम बांग्लारेन सानाम जिलारेन आदिवासी विधायक सांसद साथे मंत्री घेराव कमी होरा को सद सापड़ाव लेआ और उनकागे तेहें पुरुलिया बांदवान विधानसभा रेन विधायक राजीव लोचन सोरेन हो यूनाइटेड फोराम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन पार्टा सेट खन दाबी साकाम को चला दिया उनको दाबी बेंगल पनत रेना जहां फेक एसटी कारबार चला कना उना हापिदोमा और आदिवासी हॉस्टल को चालू हुयुगोमा आदिवासी 46 गोटां संगठन में जुमिद काते यूनाइटेड फोराम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन पाहटा सेन खन पश्चिम बांग्लार सानाम जिला जिला आदिवासी मंत्री साथ सांसद दाबी साकाम घेराव तला तको एमात कोआ चेदा से उनको दाबी ताहेकना पश्चिम बांग्लार जहां फेक एसटी सर्टिफिकेट ना कारबार नेल नाम कोना ओना उसार से हापे धियुमा उनका लगा के पश्चिम बांग्लार जहां तिना के आदिवासी हॉस्टल मेना ओना को दोहरा ते चालू रुआड़ हुइमा मेनते को दाबी एगुइया আমাদের প্রথম এক নম্বর জ্বলন্ত দাবি ছিল সেটা হলো এই পশ্চিম বাংলায় ফ্যাক এসটিতে ভরে গেছে বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দেখবেন ফ্যাক এসটিধারীরা এসটি লিস্টের তালিকায় লিস্টেড হচ্ছে এটা সম্পর্কে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে জানালাম তার আগে সিএম এর কথা উনি বললেন সিএম দেরিতে হলেও বিষয়টাকে নজরে দিয়েছেন এবং তার কাজ চলছে সরকারিভাবে কিভাবে এদের সম্পর্কে কি সুরাহা করা যায় কি শাস্তি দেওয়া যায় যারা ইচ্ছাকৃতভাবে যদি ত্রুটি করে থাকে আর অনিচ্ছাকৃত হলে সেটা আলাদা কতটা সুরাহা হবে বলে মনে করছেন এই আপনাদের এই যে গভর্নমেন্ট যদি মনে করে এখনই হবে সাফ হবে এখনই আজকে আপনারা বিধায়ককে ডেপুটেশন দিলেন কি বলা হয়েছে বিধায়কের তরফ থেকে বিধায়কের তরফে উনি সন্তোষজনক আশ্বাস দিয়েছেন আর নোয়া কামি হরা পশ্চিম বাংলার না জঙ্গল মহল বেগর দো বাং পশ্চিম বাংলা না সানাম জেলা করেট গে अधिकारी जहां तिना मेना का सरकारी खने तहब काते आदिवासी विधायक सांसद से मंत्री को हन घेराव तलाते नो दाबी साकाम को चालात कोते हैं আমাদের মূলত অনেক কটা দাবি নিয়ে আমরা আজকে বান্ধবান এমএলএ মহাশয়ের সাথে মিট করে জাস্ট বের হচ্ছে উল্লেখযোগ্য দাবি ছিল আমাদের ফেক এসটি যা এখন মুড়ি মুড়কির মতো আর কি পাওয়া যাচ্ছে এর বিরুদ্ধে কথা বলে এলাম এর সাথে ছিল আমাদের শিক্ষা অবস্থা বিষয়ে হস্টেলগুলো বন্ধ হয়ে আছে এটা উল্লেখযোগ্য সাথে মানে আদিবাসী গোষ্ঠী একটা আদিবাসী হওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা সেখানে ইতিহাসকে বিকৃতি করেও সেটা হতে চাইছে এটা নিয়েও একটু আলোচনা হয়েছে এর সাথে আমি বলবো আমাদের চারদিকের পরিবেশের যে অবস্থা সেই পরিবেশকে বাঁচানোর যে লড়াই বা অযোধ্যার যে ঠুড়গা প্রজেক্ট বান্ধব প্রজেক্ট নামে যে 300 হেক্টর এবং 400 হেক্টর বনভূমিকে ধ্বংস করার একটা প্রচেষ্টা এটার পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলাম উনি বললেন বর্তমান পরিস্থিতিটা কি আছে এর সাথে আরও বেশ কিছু আর কি স্থানীয় কিছু ছিল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে ছিল এগুলোতে ইউসিসি বিল নিয়ে ছিল আমাদের খোলামুখ কয়লা খনে যেটা বীরভূমে দেউচা পাচামিতে এটা নিয়েও কথা হয়েছে উনি পরিস্থিতিটা আমাদেরকে জানিয়েছেন বলেছেন মোটামুটি আমাদের যতটুকু আলোচনা হয়েছে এমএলএ মহাশয় থেকে সদুত্তর আর নোয়া দাবি দাবা এম কাতেট গে विधायक से सांसद को आसों को एमत को आड़ी उसर सही नौका लेकिन बेआईनी कामी होरा से फेक एसटी सर्टिफिकेट ना कारबार हापित बखरा सरकार पाहटा सेन खन हो बंदेज को हतावा मेनते को लई सदरेआ হ্যাঁ ওনাদের দাবিপত্রগুলো সমস্ত পেয়েছি আমরা গঠনমূলক আলোচনা করেছি আমি সমস্ত বিষয়টা নিয়ে আমি আমাদের সরকারি পক্ষ যত আছে আধিকারিকদের এবং আমাদের সিএম এর সাথেও আলোচনা করব এই দাবিপত্র নিয়ে এবং ওনাদের এটাও বলেছি যে আমি তার সদুত্তর সব কিছু পেলে আগামী দিনে আপনাদের সবাইকে আরেকবার নিয়ে বসবো এবং সমস্ত তার ফিডব্যাকটা জানাবো और उनका लेका के पश्चिम बांग्लार जहाँ तिना के एमएलए एमपी से सांसद में ना आकात कोआ उनको जहाँ लेका को नापाम केट को आरा दाबी साकाम को एमात को उनका लेका के पश्चिम बांग्ला पुरुलिया जिला रे में ना आकात मानबाजार 2 बनत रेन विधानसभा विधायक राजीव लोचन सोरेन हो दाबी साकाम को चाला दिया यूनाइटेड फोराम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन पाहटा सेन खन आदिवासी गणठन को दाबी नुआ को चेतान रे सरकार साथे मंत्री को हो उसर सही बंदेज को हतामा मेनते हो को दाबी हिका चेदा सा आयमा दिन खन गे नौका लेका तालबाहना कते पश्चिम बांग्ला रे हिजुक कना एनते रहो आदिवासी को आनटेट के टोड़े इदी कते सोलहे बांग हताव कानते तेहन आदिवासी को 46 गोटांग आदिवासी को जुमिद कते मिदते नौका लेकान दाबी साकाम एमते को बढ़े कना आतायम दाराम नोआ को चेतन सुराहा उसर सही बांग हुई लेन खान पश्चिम बांग्ला आर मारांग खन मारांग आंदोलन ना को हुसियारी को एमका आदिवासी गणठन को पुरुलिया खन अमित कुमार महतो रिपोर्ट ट्राइब टीवी।